Kabalen Ed Pamintuan, ingke katang Cabinet Officer for Regional Development, kaya po King Central Luzon. King kaya katang Masaleseng Mayor Yoli Pineda. Apo ding alialiwang opisyares, kaya King Santa Rita, ingke katang bayong congressman, ning Partido Buto alakya naman ning Santa Rita, Congressman Pilitong Guanlao. Karing katang Presidential Advisor for Climate Change, former Senator Sani Alvarez. Deng alialiwang mayors, king Kabalugang Pampanga Chuquete Ngening Aldo, Kabalengkon taga Santa Rita, Happy Fiesta Kekongan. At congratulations, King Masating Aplasa Tamo Keti. At pasasalamat kay kayo natilakad ing busto ning kakupengari ing dating presidente Diosdado Macapagal. Inyang minunang panbagkandidato ning pengari ko, inyang 1949 pa, karakal ding maragol leader na kete King Santa Rita, ing pamilya Ricafort, ing pamilya Sapanta, apo ding alialiwa pa, kaya kanita pa maragol na ing suporta ning Santa Rita king pamilya Macapagal, dakal kong salamat. Ngening Aldo, masaya ko nga kayabi na kayo. Kingga kayong kapistahan. Lalo na atsula ring mataas sa lokal at tamong opisyal. Lalo na yung panahon tulad ngeni. Dadakaling hamon, king yato. Ring lokal na opisyal, ingasang kong makapamye ang mabilis a serbisyo, ang pungsaup karing tao, dalaing ikayong mamarap karing taong balen. Ing munang dapat tamo arapan, lalo na ing global recession. Abalo tamo ngan, nga ating problema ning ekonomiya king kabilugang yaton Ating pila na leksyon na abalo tamo ang timong resulta kaniting krisis ni ekonomiya ning yato. Ing minuna, tungkol yaking balor ning nanong gawa tamo bayo ing krisis. Yaing larinan buwis, ang bukaring bangko, bangkanita isa jaing balen, alampusan karing panahon anti kanini. Kaya bini, ing gagawang karing masakit na desisyon, patungkol karing buwis, king value added tax, labanang karing smuggler, ang purendan ing lugi ning gobyerno. In tutuki, sabihan ko, in kailangan mag-obra masyas, anti gawa tamo king Pilipinas, adalan in balanse king ekonomiya. King kakatang kaso may obra tamo, bangkanita, lumapad, ang po ating ali-alibang traders partner tamo. Alimbawa, ing buring sabyan nini, dagdagaring kakatang komersyo, king China, ang po king Middle East, at bawasan ing kakatang reliance, king komersyo, king Amerika. Samantala, mag-obra tamo ay italakad ding bayong industriya, anting industriya, keti king Pampanga. Kalupa ka rin call centers, keta king Clark, ang po king San Fernando, nga ang asang kong ating trabaho agyang para karing memolen keti po king Santa Rita. Kasi karing call centers in Pilipinas, mosikanan ya king yato. Ampo padagol tamo ing kakatang turismo. Kikataluyan, patungkol kay ekonomi ning yato, no ekonomiya bala mo tugod to bitro na makanyang siguro pin. Itamo nga siguro, nabang nani bating alang kabulong pagbalago ng palengke ng US.
ang pungeni, may kasakit tamo, antimong resulta. Subkan tayo i-control ang kakatang sariling swerte antimong Pilipino. Antimong kapampangan. Kapang sundo tayo masigasig, ang makikomersyo, king kabilugang yato. Pisasabihan, ing balanse. Makanano pisamot, ing pamagbangalago, ning katang sariling ekonomiya, kabang buklating komersyo, karing ali-aliwang bansa. Ing sagot ning kakatamong bansa, king pamanayina ning pandaigdigang ekonomiya, ing mas marakala infrastruktura. Kaya bining kakatang ECTEX ngeni, ing Clark Airport, ampong pagsikan ning agrikultura. Anyapin, ketiking Santa Rita, ating tamong bayong farm to market roads. Kagayo nung tinignan natin nung isang buwan, King San Basilio, ang pupota, puntalan tamo naman, ing meto nga farm to market road, king barangay San Isidro. Ing metong pamasika na hamon, dapat taong arapan, ngenik, ing problema tamo king climate change. Importante ing bawasan tamo, ing bawasan tayo ing basura tamo. Mag-recycle karing gamitan talading biodegradable na basura bilang compost fertilizer o charcoal. At alin naman pwedeng biodegradable, makasilbing i-recycle tamo. Kaya kaibat ng kakatang programa ngayon habang pinapakain ni Mayor Yoli Pineda yung mga bisita, pag-uusapan nila Senator Sani Alvarez kung bakit kailangan ayusin natin yung ating solid waste management at kung paano makatulong ang gobyerno sa bayan at sa mga barangay para magkaroon ng magandang solid waste management system. Kasi balang metong Biyernes, Climate Change Day ita. Solid Waste Management Day ita. Ngening aldo, piyesta ng Santa Rita, o ng Biyernes yan naman. Kaya, inkekatang Feast Day, a regalo para kay kayo, karing pondo para makasaop king Solid Waste Management ning Balen, ang podeng barangay ning Santa Rita. Kasi dapat tamong may panyaop. Dapat tayong paramdam, king bawat Pilipino, hindi wa pagkalinga king kapwa, kayo ating tangyeningal do, medical and dental mission. Kasi kailangan papakita mo yung pagkalinga karing kapwa. Kaya, ako naman, tuloy-tuloy, king asahan ko, asahan ke, ing suporta ang puing saop deng memalen kati po king Santa Rita. Dakal po salamat kasi Santa Rita alang imposible. Ita ing tema ning kakatang piyesta alang imposible king solusyon karing hamon ning kakatang kabilugang yato. At po king Pilipinas, king Pampanga, king Santa Rita. Dakal pong salamat kay Kongan.